तो दोस्तों, आज मैं जो फिल्म एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है द ऑटोप्सी ऑफ जेन डो। ये वर्ड ऑटोप्सी, जिसको हम आम जबान में पोस्टमार्टम भी कहते हैं। इस फिल्म में कुछ कमाल के फैक्ट्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। तो आए चलते हैं फिल्म की तरफ। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि पुलिस एक घर में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इस घर के अंदर कई लोगों की लाशें मिलती हैं और इन सबको बहुत बुरी तरह से मारा गया था। अजीब बात यह थी कि घर के अंदर आने के लिए कोई जबरदस्ती एंट्री नहीं मिलती। सब दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद थे। कुछ देर बाद पुलिस को बेसमेंट के अंदर एक लड़की की बॉडी मिलती है जो आधी जमीन में दफन थी। इस लड़की की बॉडी बाकी सब लोगों से बहुत अलग थी क्योंकि इसके जिस्म पर कोई जख्म और खून के निशान नहीं थे। इस टाइम पुलिस को इस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं था, तो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस ने इस लड़की का नाम जेन डो रख दिया। अब एक अजीब सी बात सामने आती है। पुलिस को ऐसा लगता है कि घर में जो बॉडीज मिली थी वो लोग घर से बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे। आखिर कोई अपने ही घर से क्यों भागेगा? पुलिस के पास सवाल बहुत ज्यादा मगर जवाब नहीं थे। इन सब सवालों के जवाब लेने के लिए पुलिस जेन की बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज देती है। मगर इस वक्त पुलिस ये नहीं जानती थी कि जो गलती वो करने वाले हैं इसकी सजा बहुत से लोगों को मिलेगी। यहाँ एंट्री होती है टॉमी और उसके बेटे एस्टन की। दोनों का काम ही डेड बॉडी पर पोस्टमार्टम करना था। दोनों बाप बेटा ये काम हर रोज करते थे, लेकिन आज की रात इनकी जिंदगी की सबसे लंबी रात होने वाली थी। एस्टन का प्लान था कि आज वो अपनी गर्लफ्रेंड एमा के साथ मूवी देखने जाना है, लेकिन वो अपने बाप की मदद करने के लिए रुक जाता है। ऐसा लगता था कि ये एक नॉर्मल सा केस है जो जल्दी से खत्म हो जाएगा, लेकिन जैसे ही ऑटोप्सी शुरू होती है चीजें नॉर्मल नहीं रहती। सबसे पहले वो जेन के जिस्म को चेक करते हैं और अजीब बात ये थी कि इसके जिस्म पर किसी चोट या जख्म का निशान नहीं था, लेकिन जब वो देखते हैं तो उसकी कलाइयां और पैरों की हड्डियां बुरी तरह टूटी हुई थी। फिर वो इसकी आंखों को देखते हैं और वो बहुत धुंधली थी, जैसे कोई इंसान कुछ दिन पहले मर चुका था। लेकिन इसके जिस्म बिल्कुल ताज़ा था और इसकी रगों में अभी भी खून मौजूद था। दोनों बाप बेटा बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे कि ये कैसे हो सकता है। ऐसा लगता था कि वो जिस्म एक है मगर वो दो अलग कहानियां सुना रहा है। वो देखते हैं कि जेन की जबान कटी हुई थी, लेकिन ऐसे नहीं जैसे किसी ने काटी हो, बल्कि जैसे उसने खुद अपने दांतों से अपनी जबान काट ली हो। इसका एक दांत भी गायब था। फिर उसके पेट से एक अजीब सी चीज मिलती है। ये एक पौधा था जो इंसान को पैरालाइज कर देता है। मतलब ये कि वो सब कुछ महसूस कर सकता है लेकिन हिलजुल नहीं सकता। सोचें ये सब कितना खौफनाक होगा। अब यहाँ से माहौल बदलना शुरू हो जाता है। सबसे पहले रेडियो खुद अपने आप अपने चैनल बदलने लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो उन्हें कुछ बताना चाह रहा है, कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। ऑस्टिन को कॉरिडोर में कुछ लोग नजर आते हैं, लेकिन जब वो उन्हें चेक करता है तो वहाँ सिर्फ इसकी बिल्ली मिलती है। वो बिल्ली बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी। ये सीन काफ़ी इमोशनल था क्योंकि वो लोग उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर आखिर में टॉमी को उसे मार कर उसके दर्द को ख़त्म करना पड़ता है। अब तक चीज़ें सिर्फ अजीब थी, मगर अब इसके बाद चीज़ें डरावनी होने लगी। दोनों बाप बेटा अपना काम कर रहे थे। इस बार उन्हें जेन का वो दांत भी मिल जाता है जो उसके मुंह से गायब था। वो दांत एक कपड़े में लिपटा हुआ था। उस कपड़े के अंदर कुछ नंबर, अजीब से सिंबल्स और एक नक्शा बना हुआ था। जब उन्होंने उस नक्शे को गौर से देखा तो पता चला कि बिल्कुल वही नक्शा जेन की खाल के अंदर भी बना था। ये कैसे हो सकता है कि कोई इंसान जिस्म के अंदर कुछ लिख सके? और फिर अजीब चीजें होना शुरू हुई। अचानक ट्यूबलाइट फट जाती है और कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। जब वो लाइट जलाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सारी डेड बॉडीज गायब हो चुकी हैं। दोनों बाप बेटा बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिफ्ट काम नहीं करती और बाहर का रास्ता एक दरख्त के गिरने की वजह से बंद हो चुका था। फोन भी काम नहीं करता, मतलब वो दोनों फंस चुके थे। इन सब के दौरान टॉमी बाथरूम जाता है और वहाँ कोई अनदेखी चीज उस पर हमला करती है। इस सब के बाद दोनों बाप बेटा समझ जाते हैं कि ये सब जेन की बॉडी वहाँ आने के बाद शुरू हुआ था। वो दोनों वापस ऑटोप्सी रूम में जाते हैं और दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है। ऑस्टिन दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है और जब दरवाजा थोड़ा सा टूट जाता है तो वो टूटे हुए दरवाजे से बाहर देखता है। बाहर उन्हें एक डेड बॉडी नजर आती है, लेकिन अब वो जिंदा लग रही थी।
اس کا چہرہ بدل چکا تھا اور اس کی آنکھیں سیدھا ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ لوگ جین کی باڈی کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس پر آگ کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ پھر لفٹ اچانک کام کرنا شروع کر دیتی ہے اور دونوں بھاگ کر لفٹ میں جاتے ہیں مگر دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اس اندھیرے میں کوئی ان کی طرف آ رہا تھا۔ ٹامی نے بنا سوچے سمجھے کلہاڑی سے اس پر وار کر دیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا تو وہ ایما تھی، آسٹن کی گرل فرینڈ، جو صرف اسے ملنے کے لیے واپس آئی تھی۔ ایما مر جاتی ہے۔ وہ دونوں بالکل اب ٹوٹ چکے تھے۔ وہ واپس آٹوپسی روم میں جاتے ہیں اور پھر سب سے بڑا راز سامنے آتا ہے۔ جین، جسے سب یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ مر چکی ہے، وہ مری نہیں ہوئی تھی۔ اس کا دماغ ابھی بھی چل رہا تھا۔ وہ زندہ تو ہے لیکن ایک ایسی زندگی میں جہاں وہ سب کچھ محسوس کر سکتی ہے لیکن کچھ کر نہیں سکتی۔ جب انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہ دونوں اس کپڑے پر بنے ہوئے نقشے کے بارے میں ریسرچ کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس ریسرچ میں انہیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جین کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ وہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ آج سے بہت سال پہلے کچھ لڑکیاں جنہیں چڑیل سمجھ کر ان پر ظلم کیا جاتا تھا، ان کو مار دیا جاتا تھا، جلا دیا جاتا تھا، جین ان میں سے ہی ایک ہے اور وہ ہر اس ظلم، اس درد کا بدلہ لے رہی ہے جو اس کے ساتھ ہوا تھا۔ اب سب کچھ صاف ہو چکا تھا۔ وہ انہیں مارنا نہیں چاہتی تھی بلکہ انہیں تکلیف پہنچانا چاہتی تھی تاکہ وہ بھی وہی سب محسوس کریں جو کبھی اس نے کیا تھا۔ اب ٹامی ایک فیصلہ لیتا ہے۔ وہ جین سے کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دو اور مجھے مار دو، اور پھر اس کے جسم پر وہی چوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے جسم کے اندر ہڈیاں ٹوٹنا شروع ہوتی ہیں۔ اس کی تکلیف بڑھتی جاتی ہے، بالکل ویسے جیسے جین کے ساتھ ہوا تھا۔ ٹامی اب یہ تکلیف برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ آسٹن سے کہتا ہے کہ اسے مار دے۔ آسٹن مجبور ہو کر اپنے باپ کو مار دیتا ہے۔ اب اس پوائنٹ پر آسٹن بالکل اکیلا ہو جاتا ہے۔ اسے باہر سے ایسی آواز آتی ہے جیسے پولیس آ گئی ہو، لیکن وہ صرف ایک دھوکہ تھا۔ پھر اسے اپنے باپ کی چلتی ہوئی لاش نظر آتی ہے۔ وہ بہت ڈر چکا تھا اور ڈر کے مارے اس کا بیلنس بگڑ جاتا ہے اور وہ گر کر مر جاتا ہے۔ صبح ہوتی ہے، پولیس واپس آتی ہے اور پھر ایک نیا کرائم سین ملتا ہے۔ وہی سب نہ سمجھ آنے والی چیزیں اور جین کی لاش۔ جین کی لاش پہلے کی طرح بالکل ٹھیک جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اسے پھر ایک اور جگہ بھیج دیا جاتا ہے۔ ایمبولینس میں ریڈیو اپنے آپ چلنا شروع ہوتا ہے اور دکھاتے ہیں کہ جین کا پاؤں اپنے آپ ہلنا شروع ہو گیا تھا۔ اور اس کا کیا مطلب تھا؟ یہی کہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ دوستو، جیسے میں نے آپ کو کہانی کے سٹارٹ میں ہی بتایا تھا کہ اس فلم کی کچھ کمال کی باتیں ہیں۔ اس فلم میں جس لڑکی کو آپ نے دیکھا جو آٹوپسی کے لیے یا پوسٹ مارٹم کے لیے اس بینچ پر لیٹی تھی، وہ اصلی میں ہیروئن خود تھی۔ ہوا یہ تھا کہ ڈائریکٹر نے کسی بھی آرٹیفیشل چیز کو یوز کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسے فلم میں ریئلٹی چیزیں دکھانی تھیں، اصل چیزیں دکھانی تھیں۔ اس پوری فلم میں ہیروئن کا جو ٹاسک تھا وہ اتنا مشکل تھا۔ اسے پوری فلم میں اس سلیب پر لیٹے رہنا تھا، بغیر ایکسپریشن کے، بغیر ہلے جلے۔ آپ سوچ سکتے ہو کہ یہ فلم 5 منٹ میں تو بنی نہیں تھی، بہت ٹائم لگتا ہے۔ تو کمینڈیبل، نو ونڈر اس فلم کو ہر جگہ پر گریٹ ریٹنگ ملی تھی۔ میری ایڈوائز یہی ہے کہ اگر آپ کو چانس ملے تو یہ پوری فلم ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری اس طرح کی تمام ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔